Gap zaten geliyor. Kırıyorum bak. Hadi. Neyse. Çirkin bakıda neydi güdek nayda durun. Ben de güdek nayda durun. Neyse. Nayda ne unutma nayda şimdi Şimdi ben güdek naydan çıktım. Hani silahı sayılıp magazin içeriğine de kaçırdım. Ve hepsi huzur. Çıkmayı. میدونی چی اول به همین تریزوشا بشوییم شیشوشا بعد سرانوز میبریم با درونش پریچ میشون با باید برگه پیلاسوس میکنیم اول چون پنگ درونشا بگیرم با پیلاسوس میکنیم چند گرادوس امروز؟ 23 23 22 22 خب بدتر با 23 میشه ماشاءالله گرم امروز یکشنبه هیچ کی نیست بیرون همه اودیخ من میکنم همیشه روم های گرمی موسیقی دوباره برم اول شم تلویزیون به خدا مونده شدم ای کار خانه ده این ماشین کن ماشین شو کن Das ist Kokshi. Ой, дай нам шаг. Болорам шаг. Пешо там шаг кинач. Шина как то замшеря бор. Набарим от душина шум миша. Хай бел пиласус шкин. Yes, please, have you ever come up here?
تازگی درد سلامتی خیلی خوبش ای رمضان ماشین رو برکنه خودتون ماشاءالله تازگی رو بین چقدر تازه شد ماشین موسری ماشین بین موسری ماشین بین بیم نه دوستان عزیز ما ماشین تازه کردیم روزی که با چیوشا میدوزیم تازگی گرد سلامتی ماشین بوی سویجی بوی تازگی ای رمضان ای روز دیگر ماشین تازه نکرده بیم رمضان بود بعد مهمان اومد نمی بودمی روزدار می رفتیم مسجد می اومدیم وقتی کلت بودم دیگه وقت نمیفتیم که تازه کنیم الحمدلله امیروز نصیبش بده نصیبش ماشین من بیرنش به حد چرکنه میبره مالی وایده میشویمش سالون ماشین شوید جای ماشین شویده میشویمش تازه شد ماشین تریزه شد بین یلا قسم میکنه بین چرا تازه خوش روشید شم خوش کنیم یک اونجا تازه بمونیم دوستان عزیز امروزه روزی ما در برکه ماشین گذاشت فقط به ماشین شدیم بیرن شد چقدر نشدیم برای که ممکن است ای گرمانه در حوالی داشته باشیم خیلی معنی یکی در بیرن ممکن است بیرن ماشین در باشیم ما فقط 6 ای درون بیرن شدیم بعد درون ماشین پلاساس کردیم چند گوش رو گرفتیم تازه کردیم ای کاری خانه در کار ماشین موندم که درستی که من ایره دوستان عزیز باید بارگه میگم که ای من خوزه تیمو گرفتم و گفتنیم دوستان عزیز یک دو خواهرک در واتساپ نوشتنده که وای چخیلی مگزینه ما چخیل خریداری کنیم ای ما مغازه تیمو خواهر عزیز کسی که در روسیه نمیتونن با فکرم که نیست در روسیه تیمو نفرهایی که در آلمانن نفرهایی که در آلمان زندگی میکنن میتونن ایتمو خریداری کنن ما دوستان عزیز ما ایتمو چی خریداری میکنیم ما خریداری وقتی که ما
реклама мекунем мағозаи Тимура мо реклама мекунем дар ҳамон реклама кардагӣ масалан мера реклама мекунем мепартом вай ба мара бонус метаҳад ҳамира мисол ман ба бонус мегирам ба нархи арзон намегирам мера ба нархи ҳамон нархи темук нархи қимат қати мегирам лекин мада вайо бонус метаҳам бонус чи яъне ки пул 30 евро 50 евро дар ҳамон бачинамо реклама кардагӣ вай проверка мекунам вай видеои маро ба бачинамо чӣ мекунам ранги экзамен мегиранд баъд результатша меборанд дар ҳамон чизи видео мисол 30 евро арзиш дора видеои ма 50 евро арзиш дора ба ҳамон арзиши видеои кардагӣ мара пул метаҳам лекин ман ба нархи мисол қимат мегирам ма ягон чиро ба нарх просто мара бонус метаҳам пул метаҳам баъд дӯстони азиз нафаре ки дар олмонед метонед шумо ба нархи арзон харидорӣ кунед чӣ хел яъне ки дар поёни видеои ма чи аста силкаи тему мондага шумо бовар намекунед шумо аввал бидуроед дар ҳамон силка ҳамира аввал ябор нами мисол масалан гуфтам ин ҳамира аввал пешакӣ дар тему бизанед бубуроя баъдан баъд ба силкаи ма бидуроед ва ба силкаи ма бинед кани ҳамин дар видеое ки ма ҳамира мондагиам дар видеое ки масалан ҳамин пиласоси ма видео кардагим анамида бидуроед бибинед ва чанд қа арзон шумо метавонед ира харидорӣ кунед моро арзон наметаҳем мода фақат бонус метаҳем нафаре ки харидорӣ мекунанд ай силкаи мондагии ма ва ёда 2 баробар арзон мекунанд 2 баробар арзон метавонанд намира харидорӣ кунанд масалан ягон чизе ки ман мондам ва метавонанд ба нархи арзон ба 2 баробар арзон метавонанд харидорӣ кунанд барои ҳама дӯстони азиз чӣ нашавед шумо метавонед ба нархи арзон бидуроед харидорӣ кунед инаме буд та хоҳаракое ки мара савол додан дар ватсап ки ака мо чӣ хел харидорӣ кунем чӣ хел арзон аст шумо бо ба силка бидуроед бо аида арзонтар меёбед тамоман нархҳои арзоне ба качество чунам качествои нағзе ягон байниста инама чанд қашиди намира чӣ кардагим ба ҳамин мисол дар мо хона мебарам дар пешам ягон нағзи нунамди рехтаги бошам шрап пиласос мекунам мегирам ҷония барои мошинеса ягон нағзи нуна ягон чи диван пиёна бошам метавонем ба воситаи ҳамин пиласос кунем нархи арзон қити метавонем баъд шумо ира харидорӣ кунем ман ира намедонам ба нархи 25 евро худо дурӯғ накунам хай агар ки даромади кадаме ки даромад мебинам ё 22 ё 21 ё 25 ҳамин қитади ман ира харидорӣ кардам агар шумо бихаред ира бо арзонтар 21 ман харидорӣ кардам шумо мумкин 18 ё ки 20 ё ки 19 еврода харидорӣ кунед инам хадастан азиз дар бораи тему камакак буд маълумот додам бисёр хел савол карданд ки мо чӣ хел бихарем қа арзон буда ин магазин нафаре ки дар русия ба фикрам ки тему неста леки олмонда нафараи олмониё метавонанд харидорӣ кунанд хай боқи дӯстони азиз дар амони худо видеоро поделиться кунем лайк монем коммент нависем ва ҳатман зангуларо пахш кунем ки то ки ай видеои навбанаву тарбуза ақиб монад хай боқи дар амони худо ёру мададкор